अय्याम फातिमा शब शहादत बीबी फातिमा ज़हरा पर अज़ादारी मुर्दादारी जारी नजफ अशरफ मौला अली के रोज़े पर पूरे रात से अंजुमन मुफ्ती है मुर्दा देने के लिए। واحد يخليها بروحها يدخلون الماء على مرتين. واحد يخليها بروحها في واحد يخلي السالفة بروحها يدخلون الماء على مرتين. لا اله الا الله. يا ولا غربة الخيل تموت كانوا لا يسووا لكنها نامت بين الحاض والباب. قالوا له خلف الباب فاطمة ومن فاطمة ومن نفسي شنو سووا؟ وركن الباب على الزهرة صارت ورا الباب الزهرة شافها على البلاية يسطرون خدك وانا يسطرون خدك وانا مجدوف بوصية شلون مجدوف بوصية وانا جوعت وحزبه وانا جوعت وحزبه عيوني كلنا يسر ما مقصود من حضن أمار الطاغوت ينشاف من حضن أمار الطاغوت ينشاف الهضيمة حامل جار ما في سعادة ولا جار خاف انتم على السفاسين وجايين العلي اذا كان انا واحد حتى لو بس يشهد انه الزهرات العلي ماكو يا تحت يا تحت كنت وزير اللي صاير باب السعادة رجعت بهالي الليلة لقمت انا بالليلة ولا تخلوا
नजब अशरफ में बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा की शहादत के अय्याम जारी है। पूरे इराक से ज़ाहिरीन आए हुए हैं पुरसा देने के लिए। मौला हसन हुसैन की मादर गिरामी की शहादत की शब है। आए आपको जुलूस अज़ा के मनाज़र दिखाते हैं। इस वक्त नजब अशरफ में किस तरह की अज़ादारी हो रही है, वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। जुलूस अज़ा पुरसादारी का सिलसिला, मजालिस लंगर और न्याज का सिलसिला जारी है। इमाम अली अलैहिस्सलाम के रोज़े पर, करबला में भी और मकाम मुक़द्दसात पर इस वक्त ये लाइव मनाज़र आप देख रहे हैं हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के रोज़े के सहन से, जहाँ पर अज़ादारी की जा रही है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहज़ादी फातिमा ज़हरा की शब शहादत पर 3 जमात शामिल।
اقتدر